Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum khawtna. Inch'Allah rakum ga'amlah. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement d'un sujet très important en ce qui concerne les jeunes arbres. En fait, en ce moment, les jeunes arbres sont en train de faire du bois, du nouveau bois. Ça veut dire qu'ils font de nouvelles tiges où les anciennes tiges vont s'allonger. Comme vous voyez ici, là, la tige elle est verte. Tout ça, c'est une nouvelle tige, avec de nouvelles feuilles, bien sûr. Alors, en ce moment, comme l'arbre a souffert plus ou moins, c'est-à-dire, là, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'il fait chaud, qu'il n'a pas plu. Alors, il faut faire très attention à l'arrosage. Là, moi, j'ai préconisé avant d'arroser 30 à 40 litres tous les 15 jours ou 20 jours. Là, il faut vraiment faire très attention à l'arrosage et mettre de l'engrais, c'est-à-dire si vous n'avez pas mis du fumier de cheval bien avant, parce que maintenant l'arbre il pousse, il a besoin de nutriments. Ça veut dire que si vous avez mis du fumier de cheval il y a 1 mois ou 2 mois, là il est décomposé, il est minéralisé et l'arbre peut s'en nourrir sans aucun problème. L'arbre ne va manifester aucune carence. Et si vous n'avez pas mis, maintenant il faut utiliser de l'engrais minéral, c'est-à-dire que l'arbre peut assimiler maintenant rapidement soit le pipi dilué à 10%, soit les purins. Purins d'ortie, purins de consoude, purins de tente de gazon, tous les purins, vous pouvez les utiliser. Et vous pouvez en mettre, c'est-à-dire du pipi dilué ou du purin dilué à 10%, une fois par semaine, 10 litres une fois par semaine hors arrosage. Ça veut dire que vous arrosez bien, que la terre soit bien humide, pour que ça ne descende pas, que ça parte pas vraiment profondément, que ça s'évapore. Et après vous mettez 10 litres de pipi dilué ou de purin d'ortie ou d'autres purins dilués. Mais là il faut vraiment doubler l'arrosage, il faut faire très attention. La fin d'été et le début d'automne c'est une saison critique pour les arbres, surtout les jeunes arbres. Je parle des jeunes arbres. Et il faut doubler l'arrosage. Là, il faut mettre 30 litres chaque 10 jours ou 20 litres chaque semaine. Il faut vraiment doubler l'arrosage. Il faut faire très attention à vos arbres, faire attention aux feuilles. Il y a maintenant les attaques de criquets. Il y a les criquets là qui commencent les œufs de criquets qui éclosent et les petits criquets qui commencent à naître et ainsi de suite. Et il faut faire attention aux attaques de criquets. Il y a même un scarabée noir qui aime manger les tiges des feuilles de l'arbre. C'est-à-dire que si vous trouvez des feuilles vertes par terre, au pied de votre arbre, ça veut dire qu'il y a un scarabée là sur votre arbre qui est en train de manger les tiges de vos feuilles. Il ne mange pas les feuilles, il mange juste les tiges et il peut vous défeuiller un arbre en une journée. هذه يا خوتي هنهضر لكم اليوم على شجر صغار. ردوا بالكم اشجار صغار. هاد لابيريود تاع لافان تاع الصيف الشجره تكون سفلات، وهاد لابيريود الشجر صغار يديروا لي تيج جدد ويديروا الورق جدد، وتسمى الشجره تسحق بزاف الغذاء وتسحق الماء بزاف. الوغ كيفك كيما قلت لكم الا كنتو تسقيو 30 40 لتر في 15 جور كيما قلت في الفيديو اللي فاتت، هنا لازم تسقيو شاك 10 جور دير 30 لتر ولا شاك سمانه دير 20 لتر. اون بليس الا درتو الفيمي تشيفال صافي، الا درتو لهم الغبار تاع العود ولا تاع البقر ولا صافي 2 موا ولا تما اليوم الشجره تاعكم ما يخصها والو باذن الله، باسكو الغبار يكون تحلل البكتيريا تاع الارض والديدان وكذا. تما اليوم الشجره ما يخصها والو. الا ما درتوش تما الشجره مازال ما درتولهاش، تقدروا ديروا ما تخافوا ما والو. تقدر كو هاد البول حاشاكم ديلويه في الماء 10 ريتلات بريتله، راهو دي شيرشور في الموند اونتي داروا عليها دراسات وما فيها حتى ريسك ومليحه بزاف للاشجار والنباتات تاعكم. الوغ كيفاش يمسح هذاك باسكو يكون مينراليزي، تما يكون معدني ديريكت، تما الشجره تقدر تاكل منه ديريكت. وشنو ديروا مور ما تسقي مليح، تسقي مليح واحد 30 لتر الله تشمخ مليح، وديروا مع الاخر دير 10 ريتلات ب 10 ريتلات تاع ماء، وديروا ما تقدر دير لي بيوران. عندك لي بيوران تاع الحشيش كاع، البيوران تاع الحرايق، البيوران تاع الكونسود،
كيما وريت لكم في الفيديو اللي فاتوا كيفاش ديروها. تقدر دير ريتله ب10 ريتلات، وكيف كيف تسقي ديرها 20 ريتله و 30 ريتله من قبل، تشمخ مليح الارض وديرها مع الاخر باش الشجره تاعك ما يخصها والو في النمو تاعها. هاد الفتره هاديه تنمو بدون مشكل، باسكو الشجره تاع راها تكبر دوك، راها تكبر بزاف كيما راكم تشوفوا. شوفوا الله يبارك لي تيج جدد، وحده زوج ثلاثه ربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. شوفوا لي ورق جدد شحال هاي دايره، وكاع الشجر راهم في الحاله هاديه. الشجر كاع يديروا لي تيج جدد هاد الوقت. الو ردوا بالكم خوتي، هادي فيديو خفيف ظريف باش تردوا بالكم على الشجره تاعكم صغار، سورتو الصغار هذوكم على الشجر صغار. ها من الرمان كاع راهم يديروا كاع لي تيج جدد، كاع يخرجوا اغصان جدد، كاع يخرجوا اوراق جدد. تما ردوا بالكم الشجره تاعكم ما يخصها والو، عسوها. ردوا بالكم دوك الجراد، كاين الجراد يخرج بالقوه يقدر ياكل لكم الشجره في نهار واحد، ياكل لكم الشجره. كاين واحد سكارابي باعوشها كحله هكذا، كيف هذيك كثر من الجراد. هذيك تاكل غير الاغصان، تاكل التيج تاع الورق، تاكل غير لي تيج هذوما هنا الخضور هذا تاع الورق الصغار، تاكل غير لي تيج والورقه طيح في الارض. كي تلقى الورق تاعك خضوره في الارض، جزء الشجره تاعك لازم تعسها تلقى في الارض ورق خضوره في الارض طايحين. عارف بليك هذاك الباعوش هذيك سكارابي هذاك راهو في الشجره تاعك، لازم تنحيه رابيدمون. نحيه عطيه للدجاج، ولا كيما الجراد هذاك نحيه عطيه للدجاج. لازم ترد بالك باسكو في نهار قادر يطير لك كاع الورق تاع الشجره تاعك، قادر يهلك لك كاع الشجره. هذه يا خوتي. السلام عليكم، تهلاو في روحكم عن قريب ان شاء الله. Voilà, moi je vous ai dit de faire attention au scarabée noir, et il est tacheté de blanc, j'ai oublié son nom, et au sauterelles, criquet et ainsi de suite. Moi je les enlève, je fais un tour le soir, la fin de journée, je fais un tour sur tous les arbres, je les enlève et je les donne aux poules. Voilà, à défaut d'avoir des poules dans le verger, parce que moi les poules je les ai enfermées pour un petit moment, le temps que les arbres grandissent, parce qu'ils me faisaient vraiment un carnage sur les arbres. Ils me grattaient au pied des arbres et ils me déracinaient les arbres. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien. C'est juste je voulais juste attirer votre attention sur ce sujet-là. Au revoir tout le monde.